braćo i sestre, veliki praznik u nas, veliki događaj, velika radost. Čuli smo divni program, čuli smo naše dobre, mlade i stare kuslare koji su unijeli i odatlili onaj starinski duh srpskog naroda koji nas je čuvao 500 godina. Ali dozvolite mi da kažem da danas imamo jednu posebnu izuzetnu važnost. Sa nama je ovdje jedan naš brat i prijatelj iz daleke Amerike, ali nije Amerikanac. On je Grk poreklom, pravoslavac čovjek i prijatelj naš iz srpskog naroda. On je sa nama nekoliko godina vodio bitku u Americi za naše slavno Kosovo, kada smo išli tamo na neosvetske moćnike da im pokažemo i ukažemo šta se na Kosovu radi, kako srpski narod pati i da je Kosovo bilo, jeste i bit će srpsko. Kad bi zamolio našeg prijatelja, brata Đatrasa, to je njegovo ime, on jeste Grk, ali je rođen i odgajen u Americi, pa će nam se i on obratiti sa nekoliko reči. Thank you, Vladike, Артемија. You do me great honor to allow me to address you, other bishops and the clergy and the monastics and all these wonderful Orthodox Christians. Hvala Vladiko Артемија što ste mi učinili tu čast da se obratim vama i vašim episkopima i klericima, monasima i svemu ovom narodu. I find myself here in Serbia after several years because I felt it was finally time for me to come back and visit Vladike. Ovdje sam u Srbiji nakon nekoliko godina jer sam osjetio da je vrijeme da treba da dođem opet da posjetim Vladiku. I unexpectedly found myself in a courtroom yesterday as a witness in front of a very angry judge. I onda sam se iznenada našao juče i na sudu kao svjedok pred jednom vrlo ljutitom sudijom. Procedurally, things could have gone better, but in substance, I think we made a great deal of progress. Možda je proceduralno moglo to i da se obavi bolje, ali čini mi se da smo u suštini uradili veoma dobru stvar. I think it was clearer than ever in front of the entire world that any accusations against Vladike Артемија are pure lies and malicious lies. Mislim da je jasno u čitavom svijetu da onaj proces koji se vodi protiv Vladike Артемија laž i to zlobna laž. Ako mogu samo da objasnim, brat Jim je bio juče, vi znate da se protiv Vladike Артемија dalje vodi ovaj proces koji je započeo njegovom smjenom, nezakonnom smjenom 2010. godine i sve od 2010. godine do dana današnjeg Vladika Артемија ide na suđenja, pa je ukazala se prilika da juče i brat Đatrас koji je dugo godina u Americi borio se za srpsku stvar, ne samo Đatrас, oprostite što vršim ovaj uvod, ali čisto da vas upoznam i treba to reći. Jimova majka, Stella Đatrас, je žena za koju sam ja saznao još 90. godina, koja još kad je malo ko i u samoj Srbiji nešto radio za srpsku stvar, u vrijeme kada se u Srbiji malo radilo za srpsku stvar i njegova majka, još koja je sada pokojna, Stella Đatrас, lavovski se borila, pisala, objavljivala članke, govorila o srpskom narodu i o srpskom Kosovu. I onda je i Jim, dakle, u tom svojstvu borio se i lobirao za srpsku stvar i kao takav je u tom svojstvu i bio juče prisustvovao suđenju, došao kao svjedok odbrane, dakle, svjedok Vladike Артемија u tom bezakonom i nebivalom procesu koji se 10 godina i dalje vršio. I'm not sure. I'm not sure where we are now. It was not only clear that the accusations against Vladike are lies, but they are a cover
for the malicious agenda of the godless Western powers and of their local puppets. Jasno je da su sve te laži, sve ono što se protiv Vladike plasira zlobne laži, koje se vrše po nalogu zapadnih, zlog zapada i njihovih lokalnih poslušnika. There is one reason and one reason only why we have to refer to the Diocese of Rasa prisoner in exile, and that is because he was removed because of the work Vladika did to tell the truth about Kosovo, to defend Serbia's Kosovo and Metohija, and to defend the Orthodox faith. Upravo je to razlog zašto se sve odnosi na eparhiju Raško-Prisejansku i Zilu, jer sve ono što je Vladika Artemije radio, upravo je radio da brani srpsku stvar i pravoslavnu vjeru. When we began our work in 2006, nobody was doing anything from either the government or the church to defend Kosovo. Kada smo počeli naš rad 2006. godine, niko, ni od strane srpske države, ni od strane Beogradske patrijaršije srpske crkve, ništa nije radio na tome da se brani Kosovo. When we began our work in Washington, it produced howls of outrage from the Albanian lobby, which thought they owned the entire United States policy. I kada smo počeli naš rad u Vašingtonu, sa svih strana je krenuo taj bijes šiptarski zbog onoga što smo mi radili u Sjedinjenim Američkim Državama. We had four goals in beginning our work. One was to try to change American policy. Imali smo 4 cilja kada smo počeli naš rad. Prvi cilj je bio da promijenimo američku politiku. Two, to put pressure on the authorities in Serbia to put their feet in the fire to make it much harder for them to back down on Kosovo. Druga stvar je bila da izvršimo pritisak i na srpsku vladu s kojim je god moguće sredstvima da i oni ne bi odustajali u borbi za Kosovo. Thirdly, to push countries that were sitting on the fence which way they would go against the American policy. A treće je bilo da one vlade, one zemlje koje su vagale, koje su mjerili, nisu bili ni tamo ni vamo, da i njih ubjedimo da ne podržavaju američku politiku u vezi Kosova. And fourthly was Russia, which the Americans expected would simply roll over and accept the diktat from Washington. Četvrti zadatak je bio rad na samoj Rusiji, od koje su Amerikanci očekivali da će samo da se povuku i da predaju Južni Kosovo. I think that largely as a result of our efforts, the Russian position became completely uncompromising. I mislim da je prvenstveno zahvaljujući tim našim svim pokušajima upravo ruski stav postao tako čvrst sve to vrijeme, bez kompromisa. Our work began, as I said, in March of 2006. It was the expectation of at that time that the whole question of Kosovo would be wrapped up by the end of that year. Kada smo počeli taj naš rad u martu 2006. godine, očekivalo se već da će do kraja te godine čitavo pitanje Kosova biti završeno, spakovano. We began too late to reverse American and Western policy, but I think we did manage to throw enough sand in the gears to delay it for well over a year. I mislim da smo ipak tim radom, ako ništa drugo, uspjeli da za godinu dana odgodimo čitav taj proces. When they finally pushed the button on the Declaration of Independence in February of 2008, it's because they knew they were beginning to lose ground and they had to move fast. A kada su već u februaru 2008. godine priznali, odnosno stisnuli to dugme priznanja nezavisnosti Kosova, shvatili su da gube polako tlo pod nogama i morali su da reaguju brzo. As a result, we have what everybody calls now a frozen conflict, which is not the best thing, but it is not as bad as it would have been if they had proceeded with their original timetable. I dobilo se u stvari ono što se naziva zamrznuti konflikt, što možda nije najsrećnije rješenje, najbolje rješenje, ali svakako je ono što je moglo da se najbolje što je moglo da se postigne u datim okolnostima. Which means that, in effect, the fight for Kosovo goes on and will continue until an inevitable victory. A što znači da borba za Kosovo i dalje traje i trajaće sve dok ne dođemo do očigledne pobjede, neizbježne pobjede. In the meantime, we also in the meantime,
and I know this is important to all of you as it is to me, we have to make sure that the lies and the accusations against Vladike Артемија are shown up to be what they really are. A umeđu vremenu i meni je važno, mislim i svima vama, da pokažemo da su ove laži koje se plasiraju, ove stvari koje se plasiraju protiv Vladike Артемија apsolutno lažne. Because as we know, the problems we have today are not just related to Kosovo, but to the problems within the Orthodox Church and the question of ecumenism, which is a poison that is found to one extent or another in every jurisdiction. Jer znamo da nije samo problem ove borbe za Kosovo, nego glavni problem koji se vodi je problem ekumenizma, koji truje pravoslavnu crkvu manje ili više u svakoj jurisdikciji, u svakoj pomjesnoj crkvi. So we know that as we move forward on both of these fronts, that they are very closely related, and that we are fighting not just for a province of one country or even the church, national church of one country, but for the entire Orthodox faith. Jer znamo da ova borba kako je vodimo nije samo borba za jednu pokrajinu, jedne zemlje i nije samo ni za jednu pomjesnu crkvu, nego je borba koju vodimo za čitavu pravoslavnu crkvu. I thank you for your prayers, for your support for Vladike Артемија, and I hope to see you all again soon. Hvala vam na vašim molitvama, na vašoj podršci koju pokažete.